अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब, मेरी तरफ से आप सब लोगों को गुज़री हुई ईद मुबारक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी गुज़री होगी। तो जनाब, अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं ईद से पहले। एक दिन पहले का ये क्लिप्स है। हम लोग यहाँ पे निकले थे ईद के लिए कुछ ग्रॉसरी वगैरह करने, घर की चीज़ें लेने के लिए। क्योंकि इस दफ़ा यूके में भी ईद ऐसे ही हुई है कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान के साथ ईद की है और कुछ लोगों ने सऊदीया के साथ ईद मनाई है। तो अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि हमने कब ईद करनी है, क्योंकि ईद चाँद के साथ साथ आजकल ये भी डिपेंड करता है कि यहाँ ऑफ़ कब होता है। यानी कि जहाँ आप जॉब वगैरह करते हैं, वहाँ से जिस दिन आपको छुट्टी होगी, ईद भी उसी दिन मनाई जाएगी। तो बस जनाब, अभी एक दिन बाकी था ये डिसाइड होने में कि हमने ईद संडे को करनी है या मंडे को करनी है। तो बस मौसम अच्छा था, मैंने कुछ यहाँ पे चीज़ें लेनी थी। अब तो वो टाइम आ गया है, कभी हम लोग रोया करते थे। हम लोगों की लड़ाइयाँ होती थी अपनी अम्मियों से कि हमें अम्मी ये लेके दें, हमें वो लेके दें, हमारी मैचिंग नहीं हो रही, हमारी ये चीज़ रह गई है। लेकिन अब टाइम इतना बदल गया है कि अब वो वाली खुशियाँ भी नहीं रही शायद। हमारे अंदर वो वाली एक्साइटमेंट भी नहीं है, कुछ परदेस में आने की वजह से, कुछ और छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स वगैरह। तो बस यहाँ पे अब अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की चीज़ों की ना हमें फ़िक्र होती है, हम माँओं को। तो मैं भी यहाँ पे बस अपनी बच्चियों की 2-3 चीज़ें रहती थी मैच करने वाली, वो यहाँ पे हम लोग मैच करने के लिए आए थे। और मैनचेस्टर में रहते हुए भी मैं लॉन्ग साइड मार्केट में बहुत कम गई हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैंने आज लॉन्ग साइड मार्केट में चक्कर लगाया था, जो कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये हमारी शॉप पे आए हैं, सारी ज्वेलरी है यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के साथ। हर किस्म का सेट चूड़ियों का, ज्वेलरी का मिल जाएगा। थैंक यू। ये लॉन्ग साइड मार्केट में शॉप है। मोस्टली ऐसे ही होता है कि ईद वगैरह के जो कपड़े हैं, जो चीज़ें, ज्वेलरी, सब कुछ जो है ना हमारा पाकिस्तान से ही आ जाता है। मैंने यहाँ से स्पेशली ईद के लिए या किसी भी पार्टी वगैरह पे जाने के लिए कभी कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की, सब कुछ हमेशा मेरा पाकिस्तान से आ जाता है। वैसे हम लोग भी चक्कर लगा लेते हैं एवरी ईयर, या फिर कोई फ्रेंड्स वगैरह में से आ रहा हो ना, तो वहाँ से हमारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस दफ़ा भी कपड़े वगैरह चीज़ें तो वहाँ से आ गई थी, लेकिन मेरी बेटी के ड्रेसेस के साथ चूड़ियाँ मैच करनी थी, स्कार्फ़ वगैरह लेने थे। तो बस मैं यहाँ पे आई थी अपनी एक दोस्त के साथ मार्केट में, और लॉन्ग साइड मार्केट में आके ना सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि वहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें होंगी। मुझे हमेशा यही लगता था कि इस तरह की जो ओपन मार्केट्स होती है ना, वहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें ही मिलती हैं। मैं हमेशा यही सोचती थी, और इसी सोच की वजह से मैं कभी भी नहीं गई। मतलब मेरा कोई ऐसा ख़ास एक्सपीरियंस ही नहीं रहा इस तरह के मार्केट्स में जाने का। लेकिन आज जाके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। और मैंने अपनी बच्चियों के लिए यहाँ से चूड़ियाँ लीं, स्कार्फ़्स वगैरह मैच किए, और छोटी-छोटी और उनकी ब्रोच वगैरह लिए। और स्कार्फ़्स की तो इतनी वैरायटी है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। यूँ ही लग रहा था बिल्कुल जैसे हम किसी पाकिस्तानी बाज़ार में नहीं पहुँच गए हों। जैसे हमारी शहरों में स्पेशल मार्केट्स होती हैं जो मैचिंग के लिए मशहूर होती हैं, या फिर जहाँ पे रेशम गली वगैरह इस तरह की, अचरा बाज़ार है, जैसे इस तरह की मार्केट्स होती हैं। तो यूँ बिल्कुल लग रहा था जैसे ना हम लोग उसी मार्केट में पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे। अच्छा लग रहा था, और रश जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी कम था। हालाँकि मोस्टली ऐसा होता है कि ईद से 1-2 दिन पहले रश बहुत ज़्यादा होता है, या फिर हो सकता है हम जिस टाइम गए हैं उस टाइम पे इतना रश ना हो, बाद में हो गया हो या पहले हो। हम लोग स्कूल टाइम्स में गए थे, तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था और इतना रश नहीं था, और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी। और कभी इन्हीं चीज़ों के लिए हमारी अपनी अम्मियों से लड़ाइयाँ हुआ करती थी कि अम्मी हमारी मैचिंग रह गई, ये हो गया, फ़लाँ हो गया। लेकिन टाइम के साथ साथ अब ये सारी चीज़ें पता नहीं क्यों मद्धम होती जा रही हैं। हालाँकि दिल कभी-कभी करता भी है कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, लेकिन पता नहीं क्यों वो वाला जोश, वो वाला जुनून जो है ना, वो अब हम में रहा ही नहीं है। हम लोगों को सिर्फ़ यही होता है कि अपने बच्चों की चीज़ों को पूरी कर लें। बच्चियाँ जब इस तरह का शौक़ ख़ास तौर पे मेहंदी, चूड़ियों वगैरह का करती हैं, तो बहुत ही खुशी होती है, और वो अपना टाइम बहुत याद आता है। और अब तो दिल में इस तरह की सोचें आती हैं कि हाँ, वो एक टाइम था जब हमारी अम्मियाँ हमारी ये ख़्वाहिशात पूरी करती थी, और अपना उनको कोई पता नहीं होता था।
ان کی کون سی چیز رہتی ہے کون سی نہیں رہتی، انہوں نے کیا لیا ہے کیا نہیں۔ اور آج ہمارا وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی خوشیوں میں اتنے مگن ہیں کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے اپنا بھی کچھ کرنا ہے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کاش وہ ٹائم پلٹ کے واپس آئے اور ہم اپنی ماؤں کو وہ ساری چیزیں، وہ ساری چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیں جو ہم تب نہیں دے سکے، لیکن اب ٹائم ہے کہ پلٹ کے واپس شاید کبھی نہیں آئے گا۔ تو بس جناب الحمدللہ یہاں پہ مانچسٹر میں ایک پارک میں نماز جو ہے نا عید کی پڑھائی گئی تھی، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ رش تھا، اتنا سکون تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ضرور تھا، لیکن یہ ہے کہ اتنا ماشاءاللہ ہر طرف رش تھا، اتنی رونق تھی۔ مختلف کنٹریز سے تعلق رکھنے والے جو مسلمان تھے یہاں پہ تھے، ہم سب لوگ نماز ادا کر رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے، اور یہ جو اسپیکر میں ایک وہ بہت خوبصورت سی آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی تھی نا، یہ بہت سکون دے رہی تھی۔ ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے، میں خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے آئی تھی۔ میں کبھی بھی یہاں اس طرح بائی نہیں نکلی تھی، لیکن 2 سال ہو گئے اب میں جاتی ہوں اسی پارک میں، اور یہ بہت ہی مطلب اتنا یہاں پہ جا کے سکون ملتا ہے نا، بہت اچھا لگتا ہے سب کو جب ہم گلے ملتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں، تو وہی ایک محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اپنی ہی کنٹری میں ہیں، جیسے ہم اپنے ہی لوگوں کے درمیان ہیں۔ یہاں پہ آ کے احساس ہو رہا تھا کہ واقعی آج عید ہے، آج کوئی اسپیشل ڈے ہے۔ بہت زیادہ رش تھا وہاں پہ، بہت زیادہ اسٹالز وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے، لیکن میری طبیعت اتنی اچھی نہیں تھی، میں کچھ اچھا فیل نہیں کر رہی تھی کافی دنوں سے، تو بس کچھ ہیلتھ ایشوز چل رہے تھے جس وجہ سے ہم لوگ جلدی گھر آ گئے، میں نے وزٹ نہیں کیا، اور بس گھر میں آتے ہی بچوں نے ساری چیزیں وغیرہ اتار کے رکھ دیں۔ ان کی عید یہاں تک کی تھی، اب کیا کرنا تھا، اب بس ٹی وی دیکھنا تھا اور شام کو فن فیئر پہ جانا تھا۔ یہی ہم لوگوں نے سوچا ہوا تھا، کیونکہ میری طبیعت اتنی اچھی نہیں تھی۔ میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس دفعہ عید کا کوئی خاص پلان نہیں بنایا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور بس یہ تھا کہ گھر میں یہ تھوڑی سی کوکنگ کی تھی، اس کے بعد یہ بھی جسٹ یہ تھا کہ دوپہر کے ٹائم تھا، رات کو میٹھا بنا لیا تھا میرے ہسبینڈ نے، اور دوپہر کو ہم لوگوں نے یہ لیگ فرائی کی تھی، اور ساتھ میں پھر سے میٹھا بنایا گیا تھا، اور بس اس کے بعد جو کھانا تھا رات کا وہ ہم لوگوں نے گھر پہ آرڈر کر لیا تھا، کیونکہ کوکنگ کرنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، میری طبیعت کافی خراب تھی کہ میں کوکنگ کروں، بس میرا دل تھا کہ میں نماز عید کی ضرور پڑھوں، تو بس میں شوق میں وہاں تو چلی گئی تھی، حالانکہ میں گاڑی پہ گئی تھی، لیکن بس واپسی پہ کافی میری طبیعت خراب ہو گئی، تو بس اس کے بعد پھر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، بچوں کو پارک لے گئے تھے، فن فیئر تھا تو بچے وہاں چلے گئے تھے، اور میں نے بس گھر میں ریسٹ کی تھی۔ اور کہتے ہیں نا کہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، تندرستی ہزار نعمت ہے، اور اس بات کی سمجھ بھی انسان کو تبھی آتی ہے جب شاید ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہوتی۔ تو یہ تھوڑا سا ٹائم اس طرح گزرا تو صحت کی بہت قدر ہوئی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے صحت جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہے، جس کی شاید ہمیں اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن وہی بات ہے نا، جب کوئی چیز ہمارے پاس نہیں رہتی تب ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ اور ہماری عید اس دفعہ بہت ہی سادہ گزری تھی، آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کی عید کیسی گزری تھی، اور یہی تھا میرا آج کا ولاگ، اجازت دیجیے پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔